মনরেগা প্রকল্পের নাম বদল করা নিয়ে উত্তাল সংসদ। প্রকল্প থেকে মহাত্মার নাম বাদ দিয়ে গান্ধীজিকে কেন্দ্রীয় সরকার অপমান করেছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। পাশাপাশি এই বিলে রাজ্য সরকারের উপর প্রকল্পের 40% খরচ বহনের কথা বলা হয়েছে, যদিও পুরনো প্রকল্পে পুরো খরচই বহন করত কেন্দ্রীয় সরকার। ডিসেম্বরের 15 তারিখে সোমবার লোকসভার বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বিলটির কথা জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। গান্ধীজিকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ফলে মনরেগা থেকে গান্ধীজির নাম বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে অপমান করেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को नरेंद्र मोदी सरकार रीनेम कर रही है। ये बंगाल का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान है और रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का नाम से पुकारा था। तो ये बंगाल को अपमान करने वाली बात है, ये बंगाल का अपमान है। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীর অনুগামী বিজেপি, তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। महात्मा गांधी को जो हत्या किया था ये लोग उसका पूजा करते हैं, तो लेकिन आज ये हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी का नाम पूरा ये ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा से हटा रहा है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हो रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी पूरा इसका विरोध करेंगे। সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবের দাবি, নাম পরিবর্তন করা ছাড়া বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আর কোনো নতুন কাজ নেই, সেই কারণে নাম পরিবর্তন করে তারা কাজ দেখানোর চেষ্টা করছে। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। প্রকল্পের বিধি পরিবর্তন করা হলেও নাম পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল না বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। মহাত্মা গান্ধীর নাম পরিবর্তনকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। That whole Ram Rajya and Gram Swaraj were intertwined in Mahatma Gandhiji's mind. So it was a very good choice of name to begin with, and everyone knows the scheme for the last 20 years as in various Indian languages as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. So why change it now? You can change the terms of the scheme, debate it in Parliament, that's the government's prerogative. But changing the name is unnecessary. বিলটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় সমস্ত বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধিতা করবে বলে সূত্রের খবর। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.